सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय बीजेपी वो बुद्ध दे मानता सिंगले माननाखे मोदी जी नो बुद्ध दे बेबक सिंगले माननाखे सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय एडिसि हापां सोलायनाय बीजेपी वो बुद्ध दे मानता सिंगले माननाखे मोदी जी नो बुद्ध दे बेबक सिंगले माननाखे Kumulung mejang nake, tay barsa nanggo kumbar. Kumulung mejang nake, tay barsa nanggo kumbar. Solaynay, edisi hapang solaynay. Edisi hapang solaynay. Edisi hapang solaynay. Kumulung mejang nake, tay barsa nanggo kumbar. Kumulung mejang nake, tay barsa nanggo kumbar. Edisi resina. 저희 또 নিশ্চিত তিনি নুখা চিনি থাংনাই অনেক কয়েকটা মাস আগেনো যেভাবে এডিসি এলাকাও বড় সময়নি নাচিং লাইজাক যেমন কাইসা অনুষ্ঠান নাচিংমা হাই বা কাইসা পান্ডানো নাচিংমা হাই কেন এডিসিনি চিনি লুকুরকবো চিনি ত্রিপ্রাসারক যতনো নাচিং লাইজাক ও ইলেকশন বহুরো ফাইনাই বহুরো जों বিজেপিনি পদ্মভবন এডিসিও সরকার আচুকনাই তো যেভাবে তিনি চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীনি উপস্থিতিও जों জায়গা নমিনেশন দাখিল খাইকা এবং যেভাবে চিনি মন্ডল থেকে বা চিনি যারা লোকাল নেতৃত্ব যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা পায় নরনুখানা হাজার হাজার চিনি যারা সৈনিক রক যেভাবে টংটক জায়গায় খাতংখা জায়গায় ফাইকা যে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিনো বাহাইকে जों খুমুলুঙা সরকার সেনাম মানায় চিনি লক্ষ্য বা ওয়ান সমুং নাহারমুং যে চিনি বরনি বাগै সামুং थांनानै जों जे एडिसिओ कासे गुड गभर्नेंस है एकेबारे ट्रांसपारेंसि गवर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित এবং एडिसिनि प्रत्येकटा बरनि बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामुं खालायनाय अबनो जों फार्स्ट नाहार मुं दंनाय एडिसिओ पुला बीजेपी 2828 कैंडिडेट रितंग सरकार गठन सरकाराव फाइनाल बजारते বিশ্বাস ना रखतम বিশ্বাসা अबा आं एज ए प्रार्थी बा आं एज ए कैंडिडेट हिसाबै आबा आंनि बर' साया अमा जनगणनि बर' सासि जनगणनि जे बोखा बा जे বিশ্বাস जनगणनि বিশ্বাসটাबो एकटानो नरेंद्र मोदीजी এবং मानिक शाहजी এবং বিজেপিনো যেভাবে বড় হামজাগৈ তাবুক পাহাড় সমতল যত জায়গা যেভাবে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলিত দङ তো অবাইখানে जों এডিসিও বিজেপি সরকার তবমা পরে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার আচুকনাय এবং পাশাপাশি जों যে ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার আচুকনাय পরে जों प्रायोरिटी बेसिसै जों बरन बागै जों सामुं थांगोन